Good morning, Sir Dan. Este amon activity through the efforts nilas iyo lang altan lead kay di mi la offices but chene sa mga uh, volunteers tamen who are practicing lawyers, my friends who wanted to join in my advocacy in helping out, giving community service in the barangays who needed it, especially the indigent individuals. Sa mga no'y pamasahe para na pueblo and no'y means para paga na una bogaw si ano sila konsulta. We are bringing that services na mga hente na barangay. So So, si sir, free notarial services, simple affidavits, so akan mga pedal mga IDs no accept kita set asa kita la for free, akan mga chane discrepancies na nombre, affidavit of two disinterested persons asa tami kita sa for free, without them worrying si El Pago de ese kay si ano to na opisina de Luna Bogao tiyan kasi pago, but when you go to the community service libres ano sir, siguro na call di mo yun ng mga hente na tapili kumigo consultation over the weekend si tabol ba yung nalabuan kay nalabuan man yun no, nalabuan taming gacho, so every weekend mucho umigot anda and tamanda sa mga documents, so si abla yung anda na di mo yung opisina kay tiyan yung mga documents anisita yung ase mga notaryo maskin simple affidavit kaya naman yung ko sa taliban mga gamit de notaryo. So amo kel dali kumigo ideya na why not bring it na gente ken nisisita. So asi kami kunele el first is na Labuan the last weekend Saturday. Hindi man sir, actually alegre kami. Hindi lang iyo sir no. Iyo personal alegre Kahit pwede sa dali servisyo sino. Hindi lang iyo, pati di mo yung mga ban, pati di mo yung mga staff aquí na opisina. Kay namira dami yun, fulfillment del joy ba na pwede to dali servisyo ng mga gente ken may kapasidad para receive servisyo ang sina del un law office private lawyer. Kaya di mo yung page ara sir, Attorney Vlad Jimenez, pwede sila lang kumigo man message, you could personally to contest alya. And then, pwede tayo nyo dali din yung contact number del opisina. Si pwede yung dikta kong tigara. It's 0915-602-0818. And the among telephone number is 062-991-0286. Pwede sila mag-coordinate ka naman anytime. Yeah, just let us know. Ano lang ka naman sabi. Buska kami tiyempo ora. Kaya ara mo, chetan mga barangay ka naman king kere kasi el servisyo. As long as kaya kita ko neste maniyasan no kay so far ara medyo kung gana kita as we would put it palabra de chabacano no as el trabaho alegre kita as no este so I do not see hindi ito mira na no na kurta este ara we will continue in what we are doing kosa lang yung arase is man set schedule para man accommodate todo kaya hindi pwede na un dia or na un mes el todo barangays. Kung ang general public, si tali kami kung sa ng barangay, at umaw sa desbentaha, di amon bisitada na sa barangay, kay taoprase kami, libre servisyo da abogao, consultation, pati notaryo del simple affidavits.